बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अली अकबर हुसैन। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सलजान खातून कुदुगदू इकट्ठे होते हैं। सलजान खातून उनको पानी पिलाने के लिए जाती है। कुदुगदू अपना लकड़ियाँ काट रहा होता है। कहता है कि सलजान, हमें कुछ करना होगा कि रात को भी कैदियों पर हमला हुआ है। ये कैदी कोई मामूली नहीं है जिसकी वजह से हमारा कबीला अब फिनिश चुका है। अब हमें कुछ करना होगा। सलजान खातून कहती है, तुम क्या सोच रहे हो? वो कहता, मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। इन्होंने मुझसे हक छीना है, सब लोगों के सामने मुझे रसवा किया है। मैं हर कीमत पर अपना हक लेकर रहूँगा, लेकिन मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। और सुलेमान शाह उन तमाम वज़ारत दाखिला के अमूर पे जो सिपाही है, वज़ारत दाखिला का वज़ीर जो है, वज़ीर दाखिला कबीले का जो वज़ीर दाखिला होता है, उसको बुलाता है। उससे रात की सूरत हाल मालूम करता है कि तुम दाखिला के ज़िम्मेदार हो, तुम वज़ीर दाखिला हो, लेकिन रात को करातेगर के सिपाही कैदियों के खेमे पर क्यों हमला किया, उन कैदियों को अगवा करने की क्यों कोशिश की? तो वज़ारत दाखिला पर महमूद सिपाही जो है वो कहता है कि ये सरदार, ये हर सूरत कबीले से उनकी मदद की गई है, अदरवाइज़ ऐसा हमला नहीं हो सकता। साथ ही कुर्दुगलू खड़ा होता है। कुर्दुगलू कहता है, इसको तो ये भी नहीं पता ये क्या कह रहा है, ऐसा कैसे मुमकिन है, इतनी बड़ी जो गद्दारी कौन कर सकता है? हालांकि ये कुर्दुगलू ने गद्दारी की होती है। कुर्दुगलू उन सिपाहियों की मदद की होती है जो करातेगर के सिपाही जो कैदियों को हमला करने के लिए रात को वो खुद ही बुलाता है। तो कहता है, सुलेमान शाह कहता है कि मैं तुम्हारी तमाम ज़िम्मेदारियों से हटाता हूँ और रात को मैं उन तमाम सिपाहियों को सेन में बुलाओ जो रात के वक्त हिफाजत की ज़िम्मेदारी निमट रहे थे। उसके बाद सरदार सुलेमान शाह और कुर्दुगलू इकट्ठे होते हैं। कुर्दुगलू कहते हैं, सरदार, अब हमें क्या करना होगा? सुलेमान शाह कहता है कि मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है। मैं अब करातेगर की ज़बान से बात करूँगा। मैं उसकी कमज़ोरी को जानता हूँ। ये हमला उसने अपने तौर पर कराया और सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन को इस हमले का कुछ भी इल्म नहीं है। तो कुर्दुगलू कहता है, मुझे दोबारा सफ़ीर बना के भेजो, मैं करातेगर से बात करूँगा। तो सरदार सुलेमान कहता है कि तुम तो बेवकूफ़ बन कर आ गए हो, तुम्हें तो उसने बेवकूफ़ बनाया है और पीछे से वो हमले कर रहा है। अब मैं तुम दोबारा बिल्कुल नहीं भेजूँगा और मैं जानता हूँ उनसे किस तरह बात करनी है। उसके बाद उस जो रात कैदियों पे हमला हुआ, उस वक्त अनीमा सुल्तान के वालिद जो शहज़ादा नुमान है वो भी और ज़ख्मी हो गए थे। अब हकीम उनके खेमे में आया हुआ है और उनकी मुकम्मल इलाज मरहम पट्टी कर रहा है। अनीमा सुल्तान कहती है कि अब ये मज़ीद ज़ख्मी हो चुके हैं। तो हकीम कहता है, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं, ज़ख्म बढ़ जाएगा और ज़ख्म बढ़ने से पहले बिल्कुल भी हरकत नहीं कीजिएगा। और इस दौरान ही अफशन पाशा जो ताजर की सूरत में कबीले में मौजूद है, उन्होंने रात कैदियों को बचाया है। वो अचानक कैदियों के खेमे में दाखिल हो जाते हैं। वो शहज़ादा नुमान कहते हैं कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने रात को हमें बचाया, अपनी जान दाव पे लगाई। तो मैं पूछ सकता हूँ तुम कौन हो? अफशन पाशा कहता है कि मैं तुम्हारे भाई नुकनुद्दीन पाशा का वो किसों की कमांड में सिपाही था, वो मेरे सिपह सलार हैं, तो मैंने हमेशा तुम्हारी इसलिए मदद की है। तो वो कहता है, मैं किस तरह जान सकता हूँ तुम रुकनुद्दीन के सिपाही हो? वो कहता है कि ये तुम्हारी नस्ल की आखिरी निशानी है जो उसने उनके बेटे शहज़ादा ज़िकत के गले में डाल दी। वो कहा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ क्योंकि तुमने कभी भी हुकूमत का इक़्तिदार का लालच नहीं किया, तुमने कभी भी इस तरह का नहीं सोचा, तुमने हमेशा अपनी आवाम का सोचा, इसलिए मैं तुमसे मुतासर हूँ और तुम्हारी हिफाजत पर महमूर हूँ। मैं तुम्हें करातेगर से तुम्हारी जान छुड़ाना चाहता हूँ। वो कहता है कि किस तरह? तुम्हें तो रात के हमले का नहीं पता चला? उन्होंने कहा, रात के हमले का तो नहीं, लेकिन मज़ीद जो कुछ होगा वो मुझे पता है कि इसके बाद जो कुछ होना है।
اس کے بعد رات جو ارطغرل غازی اپنے سپاہیوں اور الیاس کے ساتھ جو حلف جا رہے ہیں، اور رات سوتے وقت ان پہ حملہ ہوا اور ترگت کو تیر لگ گیا، تو الیاس کہتا ہے اب ہمیں اس جگہ کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں آگے جانا ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے اور سپاہی ہوں۔ تو وہ گھوڑوں پہ بیٹھ کر دریا عبور کرتے ہیں، دریا کے پار جا کر وہ بنسی کو گھوڑے سے نیچے اتارتے ہیں تو تاکہ ترگت کا علاج کیا جا سکے، کیونکہ تیر کا اگلا اثر جو تھا وہ پھنس چکا تھا، اس لیے ترگت کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ بمسی دوان نے ترگت کو نیچے اتارا اور ارطغرل غازی نے کہا کہ الیاس فوری ان کا علاج کرو، تو اور بمسی اور دوان کو کہا کہ تم آگ جلاؤ۔ تو اس دوران ہی ابھی علاج شروع ہی نہیں ہوا تھا، پانی پلا رہے تھے، تو شیخ ابن العربی اپنے درویش کے ساتھ دوبارہ یہاں آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں السلام علیکم بیٹا، کیا ہوا ہے؟ ارطغرل غازی کو کہتے ہیں ہم پہ حملہ ہوا ہے اور ترگت میرا جو مجاہد ہے، جنگجو ہے، وہ شدید زخمی ہو چکا ہے۔ تو شیخ ابن العربی کہتے ہیں میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ آپ کے لیے یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، عالم کا سفر آپ کے لیے بہت خطرناک ہے، اس جنگل میں آپ کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے، میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب کوئی مسئلہ نہیں، اس کا علاج ہم خود کریں گے۔ تو وہ ان کا تیر نکالتے ہیں اور ان کا ترگت کا مکمل طور پہ علاج کرتے ہیں، اس کا تیر لگاتے ہیں اور بہت زیادہ اس کا علاج کرتے ہیں۔ تو بمسی کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے، تو شیخ ابن العربی کہتے ہیں کہ بالکل فکر کی کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل بہت جلد مکمل طور پر تندرست ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ابھی افشین پاشا علیمہ سلطان کے خیمے میں بیٹھے ہی ہوتا ہے، وہاں ایکز داخل ہوتی ہے۔ ایکز کہتی ہے کہ جناب علیمہ سلطان کو خیمہ خانم بلا رہی ہے، رات کے حملے کے حوالے سے اس نے بات کرنی ہے۔ تو علیمہ سلطان ایکز کے ساتھ خیمہ خانم کے پاس جاتی ہے۔ خیمہ خانم کہتی ہے شکر ہے رات کو آپ پر حملہ ہوا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ علیمہ سلطان کہتی ہے شکر ہے جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن بابا کا زخم اب مزید بڑھ چکا ہے، حملے کی وجہ سے ان کا زخم مزید خراب ہو چکا ہے۔ تو خیمہ خانم کہتی ہے کہ بیٹا بتاؤ کہ تم کس قبیلے سے ہو یا تمہارے کوئی رشتہ دار ہیں؟ تو کہتے ہیں میں سلجوق قبیلے سے ہوں۔ تو خیمہ خانم مزید کہتی ہے کہ سلجوق کے کس خاندان سے ہو؟ تو اس حوالے سے علیمہ سلطان کچھ نہیں بتاتی۔ تو اچانک اس میں خیمے میں سرجان خاتون داخل ہو جاتی ہے، سرجان کا خاتون کا پردے لے کر داخل ہوتی ہے۔ تو خیمہ خانم کے پردوں کا کلر دیکھتی ہے تو کہتی ہے یہ کلر تو بالکل ٹھیک نہیں، ہمارے کلین بکنے والے بالکل نہیں، ہمیں کچھ سوچنا ہوگا، اس کا کلر مزید بہتر کرنا ہوگا۔ تو علیمہ سلطان واپس آ جاتی ہے تو اپنے بابا سے ان کلر کے متعلق دریافت کرتی ہے کہ بابا اس قبیلے کو بہت بڑی پریشانی کا سامنا ہے کہ ان کے کلین کے جو کلر ہیں وہ نہیں ٹھیک ہو رہے، اگر کلر ان کا ٹھیک نہ ہوئے تو ان کے کلین بالکل بازار کے اندر نہیں بکیں گے۔ مزید اب یہ آج کی قصہ یہاں تک ہے، مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ لائک سے آپ کا کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے، ہماری بہت بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔